Wala talang. Ay, pagdali ha. Dilaw. Ito. Miguel! Miguel! Inhale. Ali. Ay, griyak daan. Yung relax lang ha. Focus lang. Bilang. Hapit na ta. Hello! Easy. Wag. Relax lang. Nakagigalik. Nice! Off siya ngayon, pero hindi ako. Eli. Gunitin ball. O, dali ha. Finish. Ito. Ulit naman kasi. Laging ganun yan. Banti kamay. Easy. One save lang niya. Galaw! Pag na-shoot daw yan ha. I-shoot na ba? Oo, dalawang sa play. I-shoot na ba? Nice. I-shoot na ha. Go, Hans! Hans, huwag magmadali. Inhale, exhale. Huwag magmadali. Oh my God! Eli. 5 seconds.